sponge pa May na. sponge pa. Amo na ni luto ko de. Pwede na pang iba ano de, pancake. Tutuan ko din siyang Ano na lang siya? calamaris. Mana. Uy, ikaw. Ano na? Ano niya siya? Mami, thank you sa advance Father's Day. Try ka ba? Father's Day kag. Masari. Monterey eh. Casserole. Open for ano ba? And my favorite! Pana. Casserole. Wow! Pwede na maihian. Yuck! Ang i-post mo na. Sabi ko, ano? Casserole. Cooking set ba? Pwede. Cooking set. Cooking set? Siyempre, content, ano? Totoo, dami. Ayun ko na ito, Todd. Thank you, mami. Ano mo karamihan ka na? Salamat. For today's vlog, may bago tayong casserole at barpan. Color white pa. Dasig mo. Mana. Pan. Kapag naman, ikaw na. Nan, sige pa. Ba? Uy. Bong. Unang aloto, Unang aloto. Anong unang aloto? Noodles. Ako na lang maluto. Unibest ba? Unibest the ito best. ka fried chicken to, pwede to. Diyan, calamari sila. Ah. Thank you, mommy. Panangibe. De, panangibe. Kaya picture ta ka. Ano una ko nang alutoon? Ano una ko nang alutoon? Picture. Picture. Ano unang alutoon? Siyempre, dire uga. Yay! It's a frying pan. May sponge pa May na. sponge pa.